जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मेरे साथ पाकिस्तान से इस वक़्त हैं तैयबा इब्राहिम, वाइस प्रेज़िडेंट नॉर्थ पंजाब की हैं, पीपी-10 की टिकट होल्डर हैं साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, तैयबा मुझे असल में ना कुछ दिनों से हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए हम कुछ लोगों से राब्ते में हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, वो इन चीज़ों को किस तरह दे हमें अपने हल्के के बारे में पहले बताइएगा कि पीपी-10 की क्या सिचुएशन है ख़वातीन के मामले में? बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले मैं ओवरसीज़ का शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने हमेशा पीटीआई को सपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है। और पिछले दिनों मुझे बहुत शदीद हर एक को दुःख हुआ होगा, लेकिन मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, तो अता तारड़ के एक बयान से मुझे बहुत दुःख पहुँचा, जो उन्होंने ओवरसीज़ के बारे में कहा कि हम उनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे और एक तरह की धमकियाँ लगाईं। तो मुझे इतना दुःख हुआ कि वो ओवरसीज़ जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनके लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ऐसा जुमला बोलना, ये किस बात की निशानी है? ये इनकी दिमागी खलल की निशानी है? नाअहली, नासमझी। तो मेरे पास तो वो वाक़ई मज़म्मत करती हूँ मैं उनके इस बयान की शदीद। जी, थैंक दूसरा यू। हल्के हल्के के हवाले से पूछा मुझसे। मैं आपको क्या बताऊँ कि 8 फरवरी और उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन ज़ाहिर है हमें इजाज़त नहीं थी उस तरह से हम खुल के नहीं कर पाए। ना हम जलसे कर पाए, ना हम बैनरिंग कर पाए। और हमें लोग कहते थे कि किस तरह से पता चलेगा कि कैंडिडेट का निशान क्या है? और फिर थोड़ा-सा होता था कि देही इलाका भी है और शहरी भी है। तकरीबन आधा शहरी इलाका है, बैरिया हुँ। फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 और देही इलाका भी काफ़ी है। लेकिन 8 फरवरी को और इस दौरान जो हमने डोर टू डोर की, उसमें लोगों का वो देख के जोश और जज़्बा और अवेयरनेस और शऊर आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि ये कौम कितनी बाशऊर हो चुकी है। खान का साथ देने का उन्होंने एक अज़म किया हुआ था। हर देहाती निकला है, गाँव में वो औरत जो उपले थापती है, पंजाबी में क्या कहते हैं, सूरियाँ थपदी है। हुँ, हुँ। उसको भी इतना शऊर था, जब मैं मिली और मैंने पूछा, "खाला जी वोट किन्हू देसो?" और द वे शी रिप्लाइड कि क्यों देसां, वो वो अमेज़िंग था। और उस बात ने मुझे इतना स्ट्रेंथन किया कि इंशाअल्लाह खान की जो कुर्बानी है ना इस कौम के लिए, वो रायगा नहीं जाएगी। इतना शऊर पहले कभी भी नहीं था। तो जब रिज़ल्ट आया तो वाक़ई लोगों ने प्रूव किया कि उन्होंने वोट दिए चारपाई और बकरी को वोट मिले। तो लेकिन फिर फॉर्म 47 वाला अच्छा, ड्रामा हाँ, किया। एक ये मुझे बताएँ कि ये लोगों ने वोट की पर्चियाँ घरों से बना के लेके जा रहे थे, ये किस तरह पता लग रहा था उनको कि वो क्या या सोशल मीडिया उसमें एक्टिवेट था, क्या था? सोशल मीडिया की पावर, ये हर बंदे के पास ये मोबाइल है। हर बच्चा, आंटी, बूढ़ा सबको पता था। और जितनी थोड़ी बहुत हम अपने दायरा कार में कैंपेन कर सके, वो भी थी। तो सबको पता था निशान क्या है। तो ये जो पर्ची जो वहाँ पे स्टेशन पे लेके जाते हैं, वो पोलिंग बूथ के वो अपने घरों से बना के लेके जा रहे थे। घरों से तो एग्ज़ैक्टली नहीं मैं कह सकती, लेकिन वहाँ पे उन्हें पता था, वो बाहर बैठे होते हैं, वो वोटर का इंदिराज वग़ैरह सब देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है शायद इसके ऊपर तहकीक और रिसर्च भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे घरों की खवातीन जिस तरह आपने कहा उपले थापने वाली खवातीन उनको तो अपने बच्चों के नाम नहीं याद होते। वो तो लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ इतना याद करती कि अंधेरी आई थी तो बच्चा होया सी, इस किस्म की तो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जी, तो उन्होंने यही ये तो कैसे निशान इतने-इतने वो मुझे किसी ने बताया, मुझे ख़याल अहमद कास्त्रो से मेरी बात हो रही थी, तो वो आए हुए थे ये लंदन, तो उनसे वो मुझे बता रहे थे कि इतना बड़ा कहता फॉर्म था और छोटे-छोटे निशान थे, लोगों ने ढूँढ-ढूँढ के लगाए हैं वो निशान। ढूँढ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये इतना मुझे अभी तक याद है उससे जो मेरी गुफ्तगू, इसीलिए मैंने अभी आपको वो कोट की मुझे याद आ गई तो मैंने बयान कर दी कि मैं खुद इम्प्रेस हुई थी। जितना उसको शऊर था, जिस तरह वो खान के लिए बोल रही थी, खान का जो हेल्थ कार्ड का मैं कहती हूँ कौम पे एहसान है ना, कौम वो कभी नहीं भूल सकती। बाकी तो हैं ही हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, पनाहगाहें हैं गरीबों के लिए,
मगर सबसे बड़ी सहूलत अगर मुझसे आप पूछेंगे, बाकी लोग तो बहुत कुछ और बताएंगे, मैंने जो पर्सनली देहातों में फील किया है, शहरों में फील किया है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, हेल्थ कार्ड वो इतना बड़ा खान का एहसान था इस कौम पे कि लोगों के घर बिक जाते थे। इलाज की सहूलतें मतलब इतनी आसान थोड़ी हैं, कहीं भी नहीं है, पाकिस्तान में कैसे आसान थी। लेकिन खान की टीम ने, डॉक्टर फैसल और खान का अपना वो जो गरीब के लिए एक दर्द था, अल्लाह ने कमाल काम करवाया ये हेल्थ कार्ड का, जो इस हुकूमत ने आते ही बंद किया और बदवाएं समेटी। अच्छा अब गरीब ये का बताएं कि जी, अच्छा ये बताएं कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट अब नॉर्थ पंजाब में काम कर रही हैं, तो नॉर्थ पंजाब में यूसी लेवल पे, नीचे लेवल पे तंजीम साजी की क्या पोजीशन है, खास तौर ये पे खवातीन के मामले में? ख़वातीन के मामले में एक्टिव हुई भी हैं हमारी जितने वर्कर्स हैं, और ब्लॉक कोड लेवल तक वो जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन शामिल हो रही हैं, क्योंकि इतना अच्छा इस दफ़ा हल्का बंदी हुई है कि पहले तो ये बिल्कुल देही इलाका था, लेकिन अब आधा आधा तकरीबन या आधे से ज़्यादा आबादी शहरी भी शामिल है। और देहातों में भी हमारे ज़हन में आता है जैसे बिल्कुल ही कोई उजड़ किस्म के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत समझदार और एक्टिव किस्म की खवातीन हैं, और बहुत अच्छी तंज़ीम साज़ी अब जो फिर से एक्टिव हुए हुए हैं। जल्द ही उसके वो आप देखेंगे कि वो आ भी जाएगी मंज़र-ए-आम पे। वर्कर्स हमारे लगे हुए हैं इस काम पे। नए अच्छा सिरे से। अब सिचुएशन ये नए है कि लोग जो जी। जी आप बात करें। जी, मैंने कहा नए लोग भी इंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये जो अभी केपीके में ये बन्नू में जो सूरत-ए-हाल बनी है, बन्नू में जो हादसा हुआ है, इसको इसका क्या इम्पैक्ट है? बन्नू में के कि जो लोग इस वक़्त क्या सोच रहे हैं ग्राउंड पे? आपके हलके की अगर बात करें नॉर्थ पंजाब में लोग किस तरह देख रहे हैं उस हादसे को? यहाँ तक ज़ाहिर है खबर तो आ गई होगी, और जब इस तरह की खबरें फैलती हैं, लोगों का गम-ओ-गुस्सा बढ़ता है, फिर ये एक वेव की शक्ल इख्तियार करते हैं इस तरह के मामलात जो होते हैं। तो उसमें ये क्या लोग क्या कैसे देखते हैं इसको? एक तो ये कि ये इंतहाई दुःख की खबर थी, और हर पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी इस पे दुखी हुआ है, और इतने बड़े जो अवाम निकली है, और उनके जो जज्बात है और उनकी जो सोच है, उनको किसी तरह से डिनाई किया ही नहीं जा सकता। और उनका मुतालबा क्या है? वो दहशतगर्दी नहीं चाहते अपने इलाके में, और वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है तो उससे मजीद उन्हीं को नुकसान होता है। तो जब ये खबर हर पाकिस्तानी तक, अब ये वो ज़माना तो रहा नहीं कि ये खबर आगे जाएगी नहीं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। खबर तो उसी दिन हर एक तक पहुँच गई, भले मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना बताई हो, बट सोशल मीडिया के थ्रू हर एक तक पहुँच गई। तो हर पाकिस्तानी अब समझता है कि वक़्त आ गया है कि हमें अपने बहैसियत कौम अपने मफादात का पहले सोचना चाहिए, बजाए इसके कि हम किसी और मुल्क की मफादात को प्रायोरिटीज़ दें। हमें अपने पाकिस्तानी बहन-भाइयों को, और ख़ास तौर पे पख्तून बहन-भाइयों को जिनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, उनके उनका जो सोच है, उनका जो जज़्बात है, उसका एहतराम करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान में अवेयरनेस के अक्सर अक्सर औकात बात करते हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये सुनने में आ रहा है कि जी पाकिस्तान को पीटीआई से खदशात हैं, इकोनॉमी ठीक नहीं कर पाई, ये दहशतगर्द जमात है, इस जमात को बैन कर देना चाहिए। तो लोगों में क्या अवेयर है, लोग इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी है कि पूरी आवाम के ऊपर लग रहा है? आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो पाबंदी ये लगाने की बात कर रहे हैं? मैं इसको एक दीवाने की बढ़ समझती हूँ कि इस ये जो लोग ये बात करते हैं ना, मैं उनकी शक्लें देखती हूँ कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप हो कौन? एक झूठ की बुनियाद पे आने वाली हुकूमत और उसके नुमाइंदे, और आप एक मुल्क की सतह की जो पार्टी है, जिसकी पूरे पाकिस्तान में जड़ें हैं, जो कि जीती हुई पार्टी जिसका मैंडेट आपने चोरी किया है, आप उस पे बैन लगाने की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मुल्क को आपने इतना नुकसान पहुँचाया है इस इलेक्शन के नतीजे में, जो आपने रिज़ल्ट चोरी किए हैं। अब मेरा ख्याल है कि वक़्त आ गया है, लोग आपको समझ चुके हैं और आपकी हवा उखड़ चुकी है, आप बौखला चुके हैं, और इसलिए हज़ियानी कैफ़ियत में ऐसी बातें कर रहे हैं।
ये जो पाकिस्तान के फेडरेशन को खतरात लाहक हो रहे हैं, अभी हमने सुनने को मिल रहा, अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देख रहा था कि पश्तून बेल्ट में उन्होंने कोई जरगा बुलाया हुआ गालबन 24 से 25 अगस्त को, वो 22 अगस्त को गालबन कोई डेट, अगस्त के महीने के एंड में जरगा बुलाया, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हालात रहे तो हम फेडरेशन के साथ नहीं रहना पसंद करेंगे। ये कितना खतरनाक, और इसको आप क्या समझते हैं कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड जो है वो इतना इसको कितना सीरियस ले रही है? देखिए, सीरियस तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप इस ज़मीन, इस खित्ते, यहाँ से आपका ख़मीर उठा है और आपके अंदर ज़मीर भी ज़िंदा है और आप किसी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पाकिस्तानी होने की एक वो जो एहसान है अल्लाह की तरफ से, उसका सोचना चाहिए। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमारे अब्बा-अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी, शहादतें बर्दाश्त की, हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त की, और उसके बाद पाकिस्तान आज इस कंडीशन में हम यहाँ पे रह रहे हैं। और लेकिन अगर अरबाब इख्तियार जो कुछ कर सकते हैं इस पोजीशन में, हुकूमत और जो भी इदारे हैं, अगर वो एक पेज पे नहीं आते और पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं समझते, तो फिर नुकसान तो सबका होगा, किसी एक का तो नुकसान नहीं है। ये तो फिर हमारी नस्लों का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसके लिए हमें अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करनी है, करनी चाहिए। बदलते हालात के साथ हमें अपने पाकिस्तान को सबसे पहले तरजीह हमारे पाकिस्तान होना चाहिए, इसके मुफादात होने चाहिए। अच्छा, फेडरेशन की हम बात करते हैं, लेकिन ये फेडरेशन को मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि फेडरेशन को देखने के लिए हमें हमेशा से प्रॉब्लम रही है। अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए देख लें कि पिछली हुकूमतें थी वो एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई हैं, और इनके सामने कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब चूंकि बिल्कुल सामने आगे खड़े हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी जो पोलिटिकल कुव्वतें अगर इमरान खान के साथ खड़े हों तो हमारे आने वाले जो दिन है वो बेहतर हो जाएंगे? आपको नहीं लगता इन तमाम को जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं उनको यूनाइट होना चाहिए इमरान खान के पीछे? पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक तरफ हो जाए, छोड़ दें कि भाई हमें हुकूमत नहीं ये चाहिए। मेरा कहने का तो वो ये करके ये कह दें कि भाई हमें नहीं, हम सिविल सुप्रीमेसी चाहिए, जो अवाम की आवाज है हम उसके साथ जाने को तैयार, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका ख्याल है कि क्या ख्याल है, बेहतर नहीं है कि आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए एक मुल्क का रास्ता निकल आएगा हमेशा के लिए, जो तो स्टेब्लिशमेंट एक साइड पे चली जाएगी? आपने एक आइडियल सिचुएशन की बात कर दी ना, जो कि हर एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान पाकिस्तानी एक विश कर सकता है, एक ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन इन लोगों से आपको क्या उम्मीद है जो जो मैं क्या कहूँ, एक तो जाली हुकूमत के उसमें आए हैं, दूसरा हमेशा से चोरियां चिकारियां इनका शेवा रहा है, मनी लॉन्ड्रर है, पैसा लूट के बाहर ले गए हैं। इस मुल्क में इनके मुफादात क्या हैं सिवाय लूटने के? इनके पैसे बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं। तो इन लोगों से हमें क्या उम्मीद है कि ये ऐसा सोचेंगे कि पाकिस्तान का भला हो? नहीं, ये अपने मुफाद के लिए उनके साथ मिल जाएंगे, जो भी कोई गलत फैसला होगा उसका हिस्सा बनेंगे। अगर तो ये पाकिस्तान का सोचें तो फिर ये ऐसा काम करते ही ना, ये लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करते कि लोग नहीं इनको चाह रहे कि ये लोग आए हैं हुकूमत में, ये आराम से मान लेते तो इनकी कोई इज्जत रह जाती। अब जो रही सही इज्जत थी वो भी इनकी गई। कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? आते ही जो इन्होंने महंगाई की वजह से लोगों को जीना अजाब कर दिया है। अब सोचे बिजली का बिल, जो घरों में वो मासियां आती हैं ना, उन्हें तनख्वाह से ज्यादा बिल की फिक्र होती है कि बाजी साडा बिल दे दो। इतने बुरे हालात कर दिए इन्होंने, गरीब अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे, खिलाए कैसे, और बिजली जो मिलती भी नहीं है, दिन के इतने घंटे गायब भी रहती है। उसके आईपीपीस कौन है जी? आईपीपीस क्या आसमान से उतरी कोई मखलूक है, उन तक आपकी रसाई नहीं है? क्या वो स्पेस शटल में है कहीं? खलाई मखलूक है। आईपीपीस भी यही है ना, इन्हीं की तो कंपनीज हैं वो, डॉलर्स में। और पाकिस्तान को या बिजली दें ना दें, उनके मुनाफे परसेंटेज के हिसाब से सेटल्ड है। कोई नहीं है जो इसको एड्रेस करे, कोई नहीं है जो इसको सेट करे। खान ने एटलीस्ट उनके साथ ये किया था कि डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपीस में किया था और निगोसिएशन की थी, हालात बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन उनके जाने, उनको जो रेजीम चेंज के नतीजे में ये जो हुकूमत हमें मिली है, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है,
اس کی یہ جی پرائیورٹی نہیں ہے کہ غریب اچھا جی لے، اچھا کھا لے، بچے کو پڑھا لے، نہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ غریب کو بس 2 وقت کی روٹی کی پڑی رہے، اس کے بچے نہ پڑھیں تاکہ وہ انہی کو ووٹ کریں، جاہل رہیں، شعور ہی نہ آئے۔ خان نے کیا تعلیم کی بات کی تھی، تعلیم میں اصلاحات کی بات کی تھی، سیرت کو پڑھانے کی بات کی۔ وہ ایسا لیڈر آپ کو ملے گا نہیں۔ وہ دنیا، وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ایک ہمیں لیڈر ملا ہے جس کے پاس ویژن ہے، اچھا جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو ایوریج جو لوگ ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہے، یہ لوگ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھا رہا؟ نکلے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کشمیر میں کس طرح نکلے تھے؟ جی جی، میڈیا تو نہیں دکھائے گا لیکن سوشل میڈیا سے تو کچھ چھپا نہیں ہے۔ پنجاب میں کشمیر کیا پوزیشن ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو بہت گلا ہے کہ جی، کئی شہروں میں نکلے ہیں پنجاب میں، میں خود دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ ہی میں نے دیکھا۔ اب میں اگر وہ غلط نہ میں بول جاؤں تو پنجاب کے 2-3 شہروں میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں، آئندہ بھی نکلیں گے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا نا۔ بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹس تھیں آج کے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، مجھے بھی دھکے دیے گئے ہیں، اور بشرا بی بی نے گلہ بھی کیا۔ اس گلہ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا؟ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایز اے، کیونکہ ہاؤس وائف ہیں، پالیٹکس میں نہیں ہے، وہ پولیٹیکل انداز بھی ان کا نہیں ہوگا، ان کا بات کرنے کا چیزیں بھی، ان کا جو گلہ ہے لوگوں سے کہ لوگوں نے اس طرح رسپونڈ نہیں کیا یا پارٹی نے یہ کہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ دیکھیں، وہ سیدھی سادی گھریلو خاتون ہیں، باپردہ ہیں۔ پہلے تو انہیں اتنی اذیت دی گئی جس طرح سے وہ بتا رہی ہیں زمان پارک میں، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، بنیگالہ میں ان کو قید کیا گیا، عدت جیسے گھٹیا کیس میں ان کو پھنسایا گیا، جس میں قوم کی ماؤں بیٹیوں کی سر شرم سے جھک گئے۔ جس طرح سے اس کیس کی ڈسکشنز ہوئی، مطلب میرے لیے تو وہ سننا ہی ناقابل برداشت تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، کون سا ٹارچر ہے جو ان کو نہیں دے رہے۔ اس کے بعد ایک خاتون اگر اتنا سا کہہ دیتی ہیں تو ہمارے تو بہت دل دکھی ہوئے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کیا کر گزریں۔ اور میں تو سمجھتی ہوں ان کا ہر بات بجا ہے، بالکل بجا ہے۔ اچھا میں چونکہ سوشل میڈیا سے میرا تعلق ہے، میں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب کے کچھ لوگوں کو ہمارے کو بہت گلا ہے یہ ان کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، کہ ہمارے 5 کے 6 بندے پکڑے گئے ہیں پچھلے 7-8 دنوں میں، تو ان کے بارے میں کوئی ہماری لیڈرشپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اس پہ کچھ کہیں پلیز ذرا۔ جی دیکھیے، پہلے جب سوشل میڈیا پہ مشوانی شروع میں اٹھائے گئے تھے، اظہر مشوانی کے بھائی، پھر ہماری بڑی پیاری عائشہ بھٹا، ہماری جو ورکر ہیں سوشل میڈیا کی، ان کو اٹھایا گیا اور جیل میں بہت عرصہ رکھا گیا۔ اور اس کے لیے آواز میں نے خود دیکھا، آواز اٹھائی گئی، گروپوں میں اٹھائی گئی، ہم نے اٹھائی، جو ہمارے پاس ٹولز تھے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ عائشہ بھٹا کا نام ریزرو سیٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اب ایک نیا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھانے کا یا ان کو تنگ کرنے کا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ یقیناً کچھ کر رہی ہوگی، وکلاء حضرات کچھ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی اس بارے میں میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارٹی بالکل لا تعلق رہے یا چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے ایک سوشل میڈیا کافی ان کی پاپولر ہیں، 1-2 ایکٹیوسٹ ہیں، مثلا علاؤدین کے نام سے ایک ہے، ایک ینگ چیپ ہے، اس کی میں نے ویڈیو دیکھا، اس میں انہوں نے کافی گلا کیا جی ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ بٹ اینی وے، اچھا یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس سے پہلے ابھی ایک شاعر، ان کا نام میں بھول رہی ہوں اس وقت، وہ جب سوری فرحاد نام تھا غالباً، اس طرح کر کے تھا۔ فرحاد جب پکڑے گئے تھے ہاں جی تو مجھے یاد ہے میں خود بھی ایک کیس میں ان کے ہیئرنگ کے لیے گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پارٹی نہیں کرتی، گلا تو ہر کسی کو ہو سکتا ہے نا کہ جلد انصاف ملے، لیکن پاکستان میں انصاف کا نظام بدقسمتی سے اتنا سلو ہے
کہ اتنے بڑے لیڈر کو جو انصاف کا وہ عالم ہے، عدالتیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں وہ پیتھیٹک ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ جو ریزرو سیٹ کا کیسز کا آیا، یہ تو بہت اچھا خوش آئند فیصلہ ہے، ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر باقی جو عدالتوں نے سلوک روا رکھا ہے خان کے کیسز کے سلسلے میں، پی ٹی آئی کے کیسز میں، وہ بہت زیادہ تشویشناک تھا، سلو تھا، کیا کہنا چاہیے اس میں، انصاف کے تقاضے جو ہیں جلد از جلد پورے نہیں کیے گئے۔ اچھا، آخر میں کیونکہ پروگرام تھوڑا سا ہمارا اتنا کیا ہے، لیکن اس کے لیے آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کی اریسٹ ہے اور خان صاحب کی وجہ سے فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اوورسیز میں، خاص طور پہ کہ عمران خان کیوں اندر ہے، بلکہ یہاں پہ تو برکی صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے پروٹیسٹ میں امریکہ سے، تو یہاں پہ مانچسٹر سے خاتون نے آ کے ان کو ایک قسم کا گریبان ہی پکڑ لیا تھا کہ بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمیں عمران خان لا کے دیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح عمران خان باہر آ جائیں گے؟ جو اب سچویشن ہے عدالتوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کیس پہ کیس ڈالتے جائیں گے۔ ابھی تک تو 200 سے زیادہ کیسز ڈالے اور خان نے فیصلہ کیا کہ میں فیس کروں گا، میں عدالتوں کا احترام کروں گا، ہر پیشی پہ وہ حاضر ہوتے رہے۔ انہوں نے خود خواہش کی کہ وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں اور پھر انہیں بعض کیسز میں زوم پہ لیا گیا، تو خان تو احترام کر رہا ہے انصاف کا اور جو سسٹم ہے اس کا، لیکن اب عدالتوں کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ یہ بندہ جو ہے یہ اتنا بڑا لیڈر ہے اور کس طرح سے یہ تعاون کر رہا ہے، تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بائسنس نہ رکھیں اور خان کو جلد از جلد انصاف دیں، کیونکہ یہ قوم کا ایک بڑا لیڈر ہے، کروڑوں لوگوں کی پاکستان میں، پاکستان سے باہر یہ دلوں کی آواز ہے اور ایک طرح سے دھڑکن ہے، لوگ پیار کرتے ہیں، تو لوگوں کی خواہشوں کا احترام کرنا چاہیے اور ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لیڈر پاکستان کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے تو پاکستان کی خواتین کتنی ریڈی ہیں اس میں حصہ ڈالنے کے لیے؟ بالکل ریڈی ہیں پاکستانی خواتین، اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں اس بارے میں، اور جو ہی انہیں کوئی اشارہ کیا جائے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھی کوئی موومنٹ چلی ہے، چاہے وہ 25 مئی تھا جس میں خان صاحب ڈی چوک میں آنا تھا انہوں نے، تو میرے گھر سے تقریباً 500-600 خاتون نکلی تھی اور ہم ڈی چوک گئے تھے۔ تو جب بھی کوئی موومنٹ چلی ہے خواتین اس میں شانہ بشانہ راول دستے، اسی لیے تو خواتین پہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کو جتنا خواتین سپورٹ کرتی، بلکہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کا راز خواتین اور نوجوان ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خواتین اس جماعت میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے ہر ایک موومنٹ میں، اور ان کو اس کی سزا بھی دی گئی ہے۔ ہماری عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، صنم جاوید جو بھی شکر ہے جی رہا ہوئی ہیں، اس کے علاوہ عائشہ، بے شمار خواتین ہماری اور ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور یہ بند ہونا چاہیے سلسلہ، خواتین کو جلد از جلد رہائی دینی چاہیے۔ پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس طرح دنیا میں، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ جی، ٹیوزڈے کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیوزڈے کو ہاؤس آف لارڈز میں جو ہے نا وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے ایک، جس میں ہیومن رائٹس اور پاکستان کی جو وائلیشن کی جو سلسلہ وہاں پہ چلا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے یو کے پارلیمنٹ کا سیشن ہے ٹیوزڈے کو، وکٹم آف پاکستان ایجنسیز اینڈ فیسنگ گورنمنٹ ان لافل، اس میں اظہر مشوانی بھی ہوں گے اور زلفی بخاری بھی ہوں گے اور بہت سارے بندے اور بھی جا رہے ہیں۔ سو وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ۔ تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بخاری اس طرح ہمارے قابل فخر سرمایہ ہے پی ٹی آئی کا، بہت ہی سنسیئر پی ٹی آئی کے وہ لیڈر ہیں زلفی بخاری کی بڑی محنت ہے، بہت انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑا انتھک کام کیا۔ میں اس وقت یہ کیونکہ ہم نے چلا دینا تو میں اس میں نہیں بتانا چاہتا۔ اس بندے نے بہت قربانی دی ہیں جو کہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئی ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ دیٹ از آن پریزیڈنٹ ہے، وہ اللہ ان کو زندگی سے بہت کام کیا ان لوگوں نے۔ جی ایسا ہی ہے، خان کی ہدایت کے مطابق کیا۔ ہاں جی، چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، اتنا سا ٹائم ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینے کا تشنے کی رہ گئی۔ بہت ساری باتیں جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آئیں وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ Thank you so much. Thank you so much. Allah.